The government is set to raise substantial revenue of approximately rupees 400 to 500 crore through the e-auction of unclaimed old dumps located on private lands. Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that the state plans to auction these mining dumps within the next 15 days. The decision was made after the cabinet approved adjustments to the existing e-auction policy aimed at facilitating this process. Speaking to the media after the cabinet meeting, Sawant revealed that the government had identified 30 to 40 such dumps, though many more are believed to exist across the state. These dumps, which have not been claimed by landowners, will be auctioned off by the government, which will also earn revenue through royalty payments. The process is expected to benefit both the state and landowners, as the government will pay a specific amount to owners of the land as lease payments, while simultaneously freeing the land for future use. The e-auction will target dumps on private properties where land conversion charges have not been paid. Revised e-auction policy for dump. आम्ही e-auction policy dumpsaची केल्ली ती थोडीशी रिवाइज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आम्ही प्रायवेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो अशा जाग्यावयले डंप्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई-ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई-ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन त्यांनी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेजेंट बीग आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो. आनी दुसरी गजाल जे बेस्टेड डंप प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली त्यांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. इट इज कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. म्हणजे हे डंप्स कोणीच क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स म्हणून आनी त्या जेच्या जागेन हो डंप्स आसले त्यांनी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासलो. एट प्रेजेंट एप्रॉक्सिमेटली 30 to 40 डंप्स आयडेंटिफाय केले. पण हे डंप खूब आसा अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात. हे ताजो बेजीक सर्वे करून हे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. तर ती एट प्रेजेंट हाजी पॉलिसी सुरू करतले म्हणजे डंप ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हेजे ऑक्शन जातले. रेव्हेन्यू जनरेशन कितले जावं इट डिपेंड्स अपॉन द कितलो ओवर आसा आनी कितल्या ग्रेडीचो ओवर आसा. प्रोजेक्शन हेजे एप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR ऑल्सो एट प्रेजेंट. म्हणजे त्यात इट डिपेंड्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी कितली आहा ती. बट वी आर एप्रॉक्सिमेटली तरी पोचू शकता. बट सुरवातीच्या घडीक 30 डंप सुमार आयडेंटिफाय केला. त्याचे ई-ऑक्शन परत करतले. असे वेगवेगळे कडेन राज्यात असलेले डंप हे आमी आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्ले आसा आनी ते ट्रान्सफरंट पद्दतीत हाजो ई-ऑक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो. ही पॉलिसी पयलीं जाल्ली तितून फक्त थोडेशे चेंजीस करपाक जाय आसले म्हणून ती रिवाइज्ड ई पॉलिसी ऑफ डंप्स म्हणून हाडलेली. Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.